बुद्धिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम यज्ञैसाचित नमो नमः। समस्त दोषानाशय नाशय सुखमायुरारोग्य ऐश्वर्याय प्रजापतिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम चित्तञ्च स्वाहा चित्तञ्चायदं नमः। ओम मनश्च स्वाहा ओम मनश्चायदं नमः। ओम बृहच्च स्वाहा ओम बृहच्चायदं नमः। ओम शक्वरच्च स्वाहा ओम शक्वरिच्चायदं नमः। ओम विज्ञानञ्च स्वाहा ओम विज्ञानञ्चायदं नमः। ओम रदरञ्च स्वाहा ओम रदरञ्चायदं नमः। చుట్టూ వేసే ओम यज्ञैसाचित नमो नमः। समस्त दोषानाशय नाशय सुखमायुरारोग्यैश्वर्याय प्रजाबुद्धिं गुरु गुरु स्वाहा। महादेवाय विद्महे लोककर्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम यज्ञैसाचित नमो नमः। गोविंद माधवानंद केशव कृष्ण विष्णु ऋषि केशव वासुदेवा नमोस्तुते। स्वसिद्धाता मेधामसः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं बलम् आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहमे हव्यवाहन श्रेयं देहमे अव्यवाहन। మరి పురుగులు చుట్టూ పోస్తాయి। ओम यज्ञैसाचित नमो नमः। ओम तमनतु देनामन रातो तस्माग्मानव्यः प्रजा वच्यन्ते तस्मै नमः स्वाहा। ओम मयो पूर्वतो अभिवातोस्रा वज्रस्वदेहि ओषधीरारि सन्ताम स्वाहा। ओम तम दशा दददेन तस्माद्वशः वसो वच्यन्ते तस्मै नमः स्वाहा। ओम वाचस्पतिं विश्वकर्माणमोदये मनोयसं भासे अद्य बालावेमा सनो नेषः पानादिजोषते विश्वशंभोरवसाद कर्म स्वाहा। ओम विश्वज वदत सैमां लोकन वृणोदते स्वाहा। यज्ञैसाचित नमो नमः। समस्त दोषा नाशय नाशय सुखमायुरारोग्य ऐश्वर्याय प्रजाबुद्धिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम यज्ञैसाचित नमो नमः। गोविंद माधवानंद केशव कृष्ण विष्णु ऋषि केशव वासुदेवा नमोस्तुते। स्वसिद्धाता मेधामसः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं बलम् आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहमे अव्यवाहन श्रेयं देहमे अव्यवाहन। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वे शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम तच्चं योरावृणमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाति भेषजं शम्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। కర్పూరం కొద్దిగా అయ్యా నలిపేస్తుంటే మండుతుంది। వేసేసింది అయిపోయింది నలిపి అట్లే బాగా చాలు మంట Dua ke?
అది లెక్క పెట్టుకో, ఎన్ని గంటలు ఏమని సుధా గంటలు లెక్క పెట్టుకోండి. తట్లో రెడీ చేసి పెట్టుకోండి, నీళ్ళు తెలా సైడ్లో. తల్లిగేయాలి, తల్లిగేసిన తర్వాత మళ్ళీ చల్లాడు. 2 గంటల పైన అది ఇక్కడ ఎత్తుకొని పోయేదానికి తల్లి ఎత్తుకుపోదాం కదా. తల్లిగేసేది ఆడికి ఎత్తుకొని పోయి పెట్టినట్టు నీళ్ళు చల్లేస్తానంట. ఎత్తుమాట పెట్టేసి చేస్తే ఆడికి అయిపోతుంది. పరా ఇక్కడ ఫోన్ చేసే వాళ్ళు 12:30 1 గంట స్టార్ట్ చేస్తాం. 1 గంట లేదు.